Directions on how to log in to Clever and therefore to Google Classrooms. Instrucciones de cómo iniciar sus sesiones para llegar a Clever y a Google Classrooms. Okay, we will begin by going to ecisd.us, www.ecisd.us, and on the main page we're going to see the Distance Learning Center. Para iniciar vamos a llegar a la página del distrito en www.ecisd.us y vamos a dar clic aquí donde dice Distance Learning, okay, aprendizaje a distancia. Okay, after clicking on the distance learning photo from the main page, you will arrive at this page. These are the links that the district has made available for everyone to use as needed. Okay, here you will find video tutorials for students and parents, electronic books, Clever login for students. Okay, students need their user ID, which is the student ID that we can provide if you guys don't know it, and their date of birth as their passwords. Okay, and in Clever you will find Google Classroom, Clever, Study Island, and Education Galaxy. En esta página encontrarán los enlaces que el distrito ha hecho y facilitado para todos. Aquí encontrarán videotutorías para padres y estudiantes, libros electrónicos, los ebooks, y aquí es donde ustedes van a poder iniciar la sesión para llegar a Clever usando el número del estudiante. Okay. Ellos se lo deben de saber, si no se lo saben yo se los puedo facilitar. El usuario va a ser el número de estudiante y la fecha de nacimiento va a ser su contraseña. Aquí en Clever van a encontrar Google Classroom, el salón virtual de Google, Clever, Study Island, que es un programa para matemáticas y para lectura también, y Education Galaxy, que es un programa de matemáticas también. Okay, aquí es donde van a hacer clic en el enlace de arriba. This is where you're going to click. And it's going to bring you to this page. Go ahead and click on the first option, Clever. Y vamos a escoger la primera opción, Clever. Okay, y nos va a llevar a esta siguiente página. Aquí es donde vamos a meter el número de estudiante y la fecha de nacimiento como contraseña. This is going to be where we're going to enter the student ID and the student date of birth as a password. And it's going to bring you guys here. Go ahead and select my classroom there. And it's going to bring you to this page right here. Here you have Google Classroom. Here you can also find AR and Zoom. Zoom is a video conference tool that we're going to be using later on. But go ahead and focus on Google Classroom. Okay. And we're going to be clicking on that. Vamos a darle clic en Google Classroom, la primera opción que está circulada. Y nos va a traer a esta página. This is the email address that I will be sending you guys in messages privately. Okay, it's a little different than Clever. Y aquí es donde van a poner el número de ID de los estudiantes que yo les voy a mandar. Es muy importante, este es el correo electrónico de los estudiantes que yo les voy a mandar. You will then come to this page right here. You're going to click on the plus sign. Van a llegar aquí y van a ponerle en el número del signo de suma de aquí. And this is the last page where you're going to be entering the classroom. Okay, the students have already been added to the classroom, so there shouldn't be a need for you guys to enter the code. But if you guys need the code, I will give it to you. Okay, los estudiantes ya han sido agregados a las clases, así es que no deberían de necesitar el código, pero si lo ocupan, me dicen, yo se los mando.